ਕਿੰਨਾ ਹਸੀਨ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਕਲੀ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਸਖੀ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਯਾਰੋ ਤਲੀ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਲੱਖ ਭੇਸ ਵਟਾ ਇਬਲੀਸ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਵਲੀ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। हाकिम मेरे हुजूर ते एक पासे कोई अली दी रीस नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी खुश नसीबी है कि अल्लाह पाक ने हमें ऐसा सच्चा और सुच्चा अकीदा अता फरमाया है जो अहले बैत से भी मोहब्बत करता है, सहाबा से भी मोहब्बत करता है और अल्लाह के वलियों से भी मोहब्बत करता है। चले मैं थोड़ा पंजाबी में बात करता हूँ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਤਰੀਕਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਤਰੀਕਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ। ਤਰੀਕਤ ਮਤਲਬ ਪੀਰੀ ਮੁਰੀਦੀ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਛਾ, ਕੌਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਮੋਢਾ ਹੋਵੇ? ਕਿੱਡੀ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੰਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦਾ ਕੰਧਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਦਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਧਾ ਮੇਰੇ ਕੰਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ। ਅਕੀਦਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਕੰਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਦਾ ਕੰਧਾ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਕੈਸੀ खुश नसीबी। ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਚਲੀਏ। ਸਾਡਾ ਕੰਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਧੇ ਦੇ ਨਾਲ हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला का कंधा लगਿਆ। अल्लाह अकबर। खुशी है कि नहीं? चलो सब तो बुलंद रुतबे ते चले जाने आप। कौन कौन चाहता है कि जन्नत का दरवाज़ा होवे ते मैं होवां ते मेरे कंधे दे नाल प्यारे आका अलैहि सलाम दा कंधा होवे? कैसी खुश नसीबी। वो बंदा कितना खुश नसीब होएगा। अच्छा, अगर कोई दुनियादार बंदा है, दुनियादार बंदा है, ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਤਹ ਦਾ ਬੰਦਾ MPA MNA ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਰ ਵੱਡੀ ਸਤਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਲਾਂ ਸਤਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਹੇਗਾ। और मैं दसना कि कल बरोज़े क़यामत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है, जेड़ा बंदा रोज़ाना मेरी ज़ात ते 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा। कितनी मरतबा? सिर्फ 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा। कल उनका कंधा मेरे कंधे दे नाल जन्नत दे दरवाजे दे विच इंज इकट्ठे हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक सानू कसरत नाल दुरूद पाक पढ़न वाला बनाए। और जुबान नेमत ही ऐसी, मेरे तो वड्डी उम्र के बुजुर्ग बैठे ने, अज तक तुसी किसी बंदे को नहीं सुनिया होना कि मेरी जुबान दर्द कर रही। सुनिया कदी? हाँ, सिर दर्द कर रहा है, बाजू दर्द कर रहे हैं, सीने ते दर्द है, पेट च दर्द है, मेरे जनाब लत्तां दर्द कर रही ने, ठीक है, अखां दर्द कर रही हैं, लेकिन कभी भी किसी बंदे ने नहीं कहा कि मेरी जुबान दर्द कर रही। अल्लाह ताला ने कैसी नेमत अता की थी इंसान। वो किसी आशिक ने कहा ना, दिल याद लई बनाया है तारीफ लई ज़बान, अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते। अल्लाह अकबर। खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। जुबान इसीलिए दी अल्लाह ताला ने कि हम उसका और उसके महबूब का जिक्र करें। ये है नेमत का शुक्र अदा करना। तो जो बंदा नेमत का शुक्र अदा करता है, अल्लाह पाक उस नेमत में बरकत अता फरमा देता। अल्लाह अकबर। आइए जिक्र अली हमने करना है। तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का सदका और खैरात करने का अंदाज़ इतना निराला अंदाज़, ऐसा अंदाज़, राह खुदा में खर्च करने का ऐसा अंदाज़ था कि अल्लाह पाक ने उस अंदाज़ को कुरान करीम में बयान कर दिया है। अल्लाह अकबर। आइए सुनते हैं। एक मरतबा हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास 4 दिरहम थे। कितने दिरहम? 4 दिरहम थे। आपने ये चारों के 4 दिरहम राह खुदा में सदका कर दिए। इसका अंदाज़ा यूं अपनाया कि 1 दिरहम दिन के वक्त सदका किया, 1 रात के वक्त, 1 दिरहम छुपा कर और 1 लोगों के सामने सदका किया। यानी सदका करने के जितने अंदाज बन सकते थे
آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے اپنائے، اللہ پاک کو آپ کی یہ ادا پسند آئی، چنانچہ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اتار دی۔ ہائے ہائے ہائے، کیا آیت کریمہ؟ اللہ پاک فرماتا ہے الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ کنز العرفان، وہ لوگ جو رات میں اور دن میں پوشیدہ اور اعلانیہ اپنے مال خیرات کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو انداز اپنایا، یہ انداز اللہ پاک کو اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بتا دیا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا صدقہ، کاش ہمیں بھی راہ خدا میں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق مل جائے، کاش اس میں اخلاص بھی مل جائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔